Bods, dito yan. Magandang araw guys. Dito naman ang mga kabady nyo guys. Tuloy-tuloy pa rin ang practice guys. Okay. Ito naman si Sierra Golf Saldivia. Pakita namin sa inyo guys yung knife defense technique guys. Saksak galing taas. Dahanin ko muna guys para makita nyo yung proper guys. Ano guys? Galing dito guys. Pag sumuntok yung siya guys, dito ka na. Flag na agad guys. Ikot. Pag ikot mo dito guys, flip. Yan, dito guys. Yan. Kita ko dito guys. Pag ikot dito guys, oh. Guys, ito na yung sinasabing arming guys. Tanggal talaga. Mayroon din dito guys. Pareho pa rin technique guys ito. Ikot. Ikot dito guys. Oh. Galing dito guys, oh. Okay. Mayroon pang isang technique guys, halos pareho lang. Ganun guys. Dito. Yan. Dito pa rin guys, ganun pa rin. Ito pa yung baba. Oh. Yan dito guys. Dito muna yung tawag guys. Yan. Isarming guys. Malaya ka na dito guys. Ulit guys. Tira. Tak. Ikot. Galing dito guys. Flip. Talo. Abutin mo to dito sa taas. Sa ibabaw. Wala. Salamat sa inyo guys.